बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल लाखलाब इस्लामिक नॉलेज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम को किसी कम ज़र्फ़ का मुताज ना करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, आज जो मौजू आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस मौजू में जो अमल आप तक पहुँचा रहे हैं वो जादू ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद अमल है। नाज़रीन, मुझे बहुत दुख होता है आजकल के मुआशरे के हालात और वाक़यात सुनकर और देखकर कि तकरीबन हर इंसान जादू और सहर की मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला है। ये ऐसी मूज़ी और नजस मर्ज़ है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ बेबस हो जाता है। हर तरह से माली परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेबरकती, घर में लड़ाई झगड़ा, फसाद और नाचाकी, रिश्तों की बंदिश, हर किस्म के काम में रुकावट। कुरान और नमाज और अल्लाह के ज़िक्र से ये मूज़ी जादू इंसान को दूर कर देता है और तन्हा कर देता है, और फिर आखिरकार इस जादू का तोड़ ना करवाया जाए तो इंसान अपने आप से नफ़रत करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता हर किस्म के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और अपने पराये लगने लगते हैं, और कभी कभी इतना सख्त जादू होता है कि वो इंसान को पागल कर देता है। इंसान के दिमाग को जादू के भेजे हुए शयातीन मफलूज कर देते हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। इससे पहले कि नाज़रीन मेरे चैनल लाखलाब इस्लामिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो आसानी से बगैर सर्च किए आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं नाज़रीन आज के मौजू की जानिब। घर में अजान देना और अजान देने की फजीलत। नाज़रीन, अगर घर में जादू, जिन्नात, भूत, शयातीन का डेरा हो तो नाज़रीन इस अमल को घर में करें। कोई एक वक़्त मुकर्रर कर लें अजान देने का, और अजान देने का तरीका घर के चारों कोनों में ऊंची आवाज़ में अजान दें, और ये अमल 11 दिन या 41 दिन में बिला नागा हर रोज़ अजान दें, और अजान देने वाला मुअज्जिन बावजू होकर अजान दे। इंशाअल्लाह इस अजान की बरकत से आप खुद महसूस करने लगोगे और सुकून मिलने लगेगा, और आपके तमाम रुके हुए काम और बेबरकती, लड़ाई झगड़ा, फसाद सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगा। और खुदा के लिए गुमराही से बचो, और ढूंगी पीरों और बाबू से कभी भी आपके जादू का तोड़ नहीं हो सकता, बल्कि ये झूठे और मकार बाबे सिर्फ अपना मकसद पूरा करते हैं और आपके पैसों का तोड़ करते हैं, लेकिन आपके जादू का तोड़ नहीं कर सकते। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस शिर्क से बचें और कुरान पाक और अहदीस से इस मूज़ी मर्ज़ को दूर भगाएं और हर किस्म के रंजो गम से निजात पाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन देकर फरमाया, ए इब्ने अबी तालिब, मैं आपको गमगीन देख रहा हूँ। तो आपने जवाब दिया, जी हजूर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घर वालों में से किसी एक को कहो वो आपके कान में अजान दें, क्योंकि ये गम का इलाज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये अमल किया तो मेरा गम दूर हो गया। इस तरह हदीस के तमाम रावियों ने आजमा कर देखा तो सब ने मुजरब पाया, और जिसकी आदत ख़राब हो जाए, ख्वाह इंसान हो या जानवर, उसके कान में भी अजान दी जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बद इखलाक हो जाए इसके कान में अजान दो, तो अजान की बरकत से अल्लाह ताला इस बद इखलाक को एक अच्छे इखलाक वाला बना देंगे। और जब शैतान किसी को परेशान करे या डराए तो उस वक़्त बुलंद आवाज़ से अजान पढ़नी चाहिए, क्योंकि शैतान अजान से दूर भागता है। हज़रत सुहेल बिन अबी साले कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बनु हारसा के पास भेजा और मेरे हमरा एक बच्चा था। दीवार की तरफ से किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दी और उस बच्चे ने पीछे मुड़कर दीवार की तरफ देखा तो उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई।
پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات پیش آئے گی تو میں آپ کو کبھی بھی نہ بھیجتا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب آپ کو اس طرح کی آوازیں سنائی دیں تو اسی وقت بلند آواز سے اذان دیں، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر ہوش مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اگر اس طرح کسی شخص کے ساتھ بھوت ہوں یا جنات کو دیکھ لے یا محسوس کرے تو بلند آواز سے اذان پڑھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے بھوت اور جنات آ جائیں اور مختلف چہروں میں ہوں اور آپ کے سامنے نمودار ہو جائیں تو بلند آواز سے اسی وقت اذان پڑھنی چاہیے، اور اسی اذان کی برکت سے رب العزت آپ کو ان جنات اور بھوت اور شیاطین اور ان کے شر سے اور ان کے خوف سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور اذان کی فضیلت کچھ ایسے بیان کی کہ جو شخص اذان پڑھتا ہے اس کے متعلق میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن مؤذن کی جو اذان پڑھتا ہے اس کی گردن سب سے بلند ہوگی اور اللہ اس کو بلند عزت اور مرتبہ کے تاج پہنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ مؤذن کو اس کی آواز کی انتہا کے مطابق بخش دیا جاتا ہے، اور مؤذن کے لیے ہر خوش اور تر چیز گواہی دے گی، اور نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے جماعت میں 25 نمازیں لکھی جاتی ہیں اور 2 نمازوں کے درمیانی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی کہ اذان دینے والے کی آواز جتنی بلند ہوگی اس کی مغفرت اتنی ہی ہوگی۔ آہستہ اذان پڑھنے والے کے کبیرہ گناہ کی معافی، اور جبکہ بلند آواز میں اذان پڑھنے والے کے صغیرہ اور کبیرہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بعض مقام پر یہ بھی سنایا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی برکت سے جہاں تک مؤذن کی اذان جاتی ہے وہاں تک گناہ گاروں کی معافی ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہ سب کی شفاعت کرے گا۔ تو ناظرین، حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اذان کی برکت سے رنج و غم دور ہوتے ہیں، بلکہ شیاطین، جنات اور بھوت بھی اذان سے دور بھاگتے ہیں۔ ناظرین، میں یہاں پر ایک اور بھی بات بتاتا چلوں، جب بھی آپ اپنا نیا گھر یا دکان بنانے لگو تو بنیاد رکھنے سے پہلے ایک بار اسی جگہ پر اذان پڑھ لینا، تاکہ آپ کے آباد ہونے سے پہلے ہر قسم کے شیاطین دور بھاگ جائیں اس جگہ سے جہاں آپ نے آباد ہونا ہے، اور اس اذان کی برکت سے آپ کمالات دیکھیے گا، آپ کو کسی قسم کے نقصان اور رکاوٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع سمیٹوں تو آپ سے عرض کروں گا کہ میرے چینل لاخلابہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔